जा रही है, पंजाब में क्या होगा? पंजाब में मुख्तलिफ तरह का प्लान है। असल में पार्टी की आदत अभी अनाउंस कर देगी, थोड़ी सी उसमें सीक्रेसी इन्होंने रखी हुई है, मगर KPK से मुख्तलिफ है। MPS की अलहदा से ड्यूटीज़ लगी है। हम MNAs का कल तक कुछ और प्लान था, अब हमें इस्लामाबाद बुला लिया गया है, तो हमारा ज़रा डिफरेंट होगा। तो इस्लामाबाद एमएनएज़ को बुलाया गया, यानी इस्लामाबाद में एक्टिविटी करेंगे एमएनएज़? नहीं, इस्लामाबाद देखें, अब इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में ये बता देंगे, मगर एक्टिविटी जो भी होगी MNAs की इस्लामाबाद या इसके गिरदो और नवाह से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो दूसरा ये कि इसका मतलब ये है कि यहाँ टेंट विलेज का एक मौका पर कहा गया था, उसका भी इम्कान है? नहीं, ऐसी अभी कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्योंकि इससे कबल जुनैद अकबर ने कहा था कि इस्लामाबाद के करीब सवाबी में या फिर मरगला के पहाड़ों के पास टेंट विलेज बनाया जाएगा, तो इस पर भी कहीं हो सकता है कि वहाँ रुका जाए और मुल्क भर में को मोबिलाइज वर्कर्स को किया जाए? नहीं, कल तकरीबन 2-2.5 घंटे हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है, ऐसी कोई ना सजेशन आई है ना इस पर कोई डिस्कशन हुई है। बहुत शुक्रिया। पख्तूनख्वा हाउस, जिसके एक तरफ बलूचिस्तान हाउस है और दूसरी तरफ मिनिस्टर्स एनक्लेव है, और साथ ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस, पख्तूनख्वा हाउस ये है। और यहाँ अब PTI के रहनुमाओं ने इकट्ठा होना है और यहाँ से अडयाला जाएंगे। हिकमत अमली क्या होगी इस सिलसिले में? PTI के रहनुमा यहाँ से इकट्ठे होते हुए एक काफ़िले की सूरत में अडयाला जाएंगे और इजहार यकजहती करेंगे। आज 5 अगस्त कश्मीर के हवाले से भी दिन है। इमरान खान जिस दिन गिरफ़्तार हुए उस दिन कश्मीर का दिन भी था, तो अब ये इस हवाले से झंडे खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के लिए एहतजाज कोई मुश्किल नहीं है, चूँकि वहाँ पे सूबाई हुकूमत है और वहाँ के वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर यूनियन लेवल पे MPAs, MNAs, तंजीमें, तहसील की तंजीमें, हमारे वर्कर्स, ISF, यूथ, लायर्स विंग, डॉक्टर्स विंग, ये तमाम लोग जो हैं बड़े ही शद्द-ओ-मद से लगे हुए हैं। और KPK में आप देखेंगे कि एक बेहतरीन किस्म का एहतजाज होगा, और वो टोकन एहतजाज इस हवाले से है चूँकि वहाँ पे तो हमारी गवर्नमेंट है, और वो एहतजाज इस हवाले से है कि देखें खान साहब को इन्होंने 2 साल से कैद किया हुआ और 5 अगस्त की एक बड़ी ही अहमियत है। 5 अगस्त को खान साहब को गिरफ़्तार करके नाहक डाला गया। अब देखें आप 6-6 महीने उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें नहीं सुनते, और ऐसे ऐसे मुकदमे कि बहुत सारे मुकदमों में उनकी ज़मानत हो गई, वो मुकदमे ही खारिज हो गया, लेकिन चूंकि इनका मकसद है कि इमरान खान बाहर ना आए। देखें, एक ऐसा कैदी जिसको आप वकीलों का एक्सेस भी नहीं देते, जिसकी ट्रायल जो है आप ओपन कोर्ट में नहीं कर सकते, आपने अडयाला जेल में ही सारे उसी केसेस सुनना शुरू किए हुए हैं, तो ये ज़्यादती है, जमहूरियत पे काला दाग है। तो KP का एहतजाज तो बेहतरीन होगा। जो इश्यूज़ हमारे हैं वो पंजाब के हमारे दोस्त हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ छापे मारे जा रहे हैं, तो रियासत की तरफ से भी, पंजाब की हुकूमत की तरफ से भी उनका जीना हराम किया हुआ है। एक एक वर्कर के पीछे एक एक पुलिस वाला बंदा लगा हुआ है, जो ज़्यादती है। अब ये जो पाबंदियाँ जितनी भी ये हुकूमत लगाएगी, तो देखिए अवाम का लावा एक दिन उठेगा। आप जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट भी हमारे खाते में ही डाल रहे हैं, आपने हमारे जो लीडर को कैद किया हुआ है, तो उसकी तो मकबूलियत में इजाफा होगा, आपके लिए मुश्किलात होंगी। रियासत को कई दफ़ा हमारी पार्टी ने संजीदा तौर पर बातचीत की भी बात की है, लेकिन वो बातचीत जो दोनों अतराफ़ पे काबिल कबूल हो, एक तरफ़ा तो नहीं हो सकती कि रियासत एक अपनी मन चाही एक बयानिया बनाए और उस पर अमल हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही है, नौजवानों के लिए स्ट्रगल कर रही है, इस आइन और कानून की बालादस्ती के लिए स्ट्रगल कर रही है। अब देखिए अदलिया को इन्होंने काबू कर लिया 26वीं तरमीम के बाद। अब ये रियासत जो है, ये मैं आपको बताऊं, ये मेरी बात आप नोट कर लें, ये जमहूरियत को भी मुझे लगता है उसका भी बिस्तर गोल करने लगे हैं, क्योंकि जमहूरियत इनको वारा नहीं खाती। जिस दिन भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, उम्मीदवार उसके जो भी हों, लोग इमरान खान को वोट देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मसला है रियासत के लिए कि वो PTI का वोट बैंक नहीं तोड़ सकती। थैंक यू। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के बाहर कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे लगे हैं। ये 5 अगस्त की मुनासबत से है और आज PTI के क़यादत ने, अपोजिशन के रहनुमाओं ने इकट्ठा होना है यहाँ। ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मनाज़र हैं सुबह के वक्त, और अभी तक यहाँ मुकम्मल सन्नाटा छाया है। चंद पुलिस एहलकार यहाँ से गुज़र रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सन्नाटा है जा रही है। पंजाब में क्या होगा? पंजाब में मुख्तलिफ तरह का प्लान है। असल में पार्टी की आदत अभी अनाउंस कर देगी, थोड़ी सी उसमें सीक्रेसी इन्होंने रखी हुई है, मगर KPK से मुख्तलिफ है। MPAs की अलहदा से ड्यूटीज़ लगी है। हम MNAs का कल तक कुछ और प्लान था, अब हमें इस्लामाबाद बुला लिया गया है, तो हमारा ज़रा डिफरेंट होगा। तो इस्लामाबाद MNAs को बुलाया गया, यानी इस्लामाबाद में एक्टिविटी करेंगे MNAs? नहीं, इस्लामाबाद देखें, अब इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में ये बता देंगे, मगर एक्टिविटी जो भी होगी MNAs की
اسلام آباد یا اس کے گرد و نواح سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، تو دوسرا یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ٹینٹ ولیج کا ایک موقع پر کہا گیا تھا، اس کا بھی امکان ہے؟ نہیں، ایسی ابھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، کیونکہ اس سے قبل جنید اکبر نے کہا تھا کہ اسلام آباد کے قریب ثوابی میں یا پھر مرگلہ کے پہاڑوں کے پاس ٹینٹ ولیج بنایا جائے گا، تو اس پر بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں رکا جائے اور ملک بھر میں کو موبلائز ورکرز کو کیا جائے؟ نہیں، کل تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، ایسی کوئی نہ سجیشن آئی ہے نہ اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے باہر کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے لگے ہیں، یہ 5 اگست کی مناسبت سے ہے، اور آج پی ٹی آئی کے قیادت نے، اپوزیشن کے رہنماؤں نے اکٹھا ہونا ہے یہاں۔ یہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے مناظر ہیں صبح کے وقت، اور ابھی تک یہاں مکمل سناٹا چھایا ہے، چند پولیس اہلکار یہاں سے گزر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف سناٹا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے لیے احتجاج کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ وہاں پہ صوبائی حکومت ہے اور وہاں کے ورکرز جو ہیں وہ بہت زیادہ چارجڈ ہیں، تو ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں، ہر یونین لیول پہ ایم پی ایز، ایم این ایز، تنظیمیں، تحصیل کی تنظیمیں، ہمارے ورکرز، آئی ایس ایف، یوتھ، لائرز ونگ، ڈاکٹرز ونگ، یہ تمام لوگ جو ہیں بڑے ہی شد و مت سے لگے ہوئے ہیں، اور کے پی کے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بہترین قسم کا احتجاج ہوگا، اور وہ ٹوکن احتجاج اس حوالے سے ہے چونکہ وہاں پہ تو ہماری گورنمنٹ ہے، اور وہ احتجاج اس حوالے سے ہے کہ دیکھیں خان صاحب کو انہوں نے 2 سال سے قید کیا ہوا، اور 5 اگست کی ایک بڑی ہی اہمیت ہے۔ 5 اگست کو خان صاحب کو گرفتار کر کے ناحق ڈالا گیا، اب دیکھیں آپ 6 مہینے ان کی ضمانت کی درخواستیں نہیں سنتے، اور ایسے مقدمے کہ بہت سارے مقدموں میں ان کی ضمانت ہو گئی، وہ مقدمہ ہی خارج ہو گیا، لیکن چونکہ ان کا مقصد ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے۔ دیکھیں ایک ایسا قیدی جس کو آپ وکیلوں کا ایکسیس بھی نہیں دیتے، جس کی ٹرائل جو ہے آپ اوپن کورٹ میں نہیں کر سکتے، آپ نے اڈیالہ جیل میں ہی سارے اسی کیسز سننا شروع کیے ہوئے ہیں، تو یہ زیادتی ہے، جمہوریت پہ کالا داغ ہے۔ تو کے پی کا احتجاج تو بہترین ہوگا، جو ایشوز ہمارے ہیں وہ پنجاب کے ہمارے دوست ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں، ان کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں، تو ریاست کی طرف سے بھی، پنجاب کی حکومت کی طرف سے بھی، ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے، ایک ورکر کے پیچھے ایک پولیس والا بندہ لگا ہوا ہے، جو زیادتی ہے۔ اب یہ جو پابندیاں جتنی بھی یہ حکومت لگائے گی تو دیکھیں عوام کا لاوا ایک دن اٹھے گا۔ آپ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بھی ہمارے کھاتے میں ہی ڈال رہے ہیں، آپ نے ہمارے جو لیڈر کو قید کیا ہوا ہے تو اس کی تو مقبولیت میں اضافہ ہوگا، آپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔ ریاست کو کئی دفعہ ہماری پارٹی نے سنجیدہ طور پہ بات چیت کی بھی بات کی ہے، لیکن وہ بات چیت جو دونوں اطراف پہ قابل قبول ہو، ایک طرفہ تو نہیں ہو سکتی کہ ریاست ایک اپنی من چاہی ایک بیانیہ بنائے اور اس پہ عمل ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف سٹرگل کر رہی ہے، نوجوانوں کے لیے سٹرگل کر رہی ہے، اس آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سٹرگل کر رہی ہے۔ اب دیکھیں عدلیہ کو انہوں نے قابو کر لیا 26ویں ترمیم کے بعد۔ اب یہ ریاست جو ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں، یہ جمہوریت کو بھی مجھے لگتا ہے اس کا بھی بستر گول کرنے لگے، کیونکہ جمہوریت ان کو وارہ نہیں کھاتی۔ جس دن بھی الیکشن ہوں گے پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، امیدوار اس کے جو بھی ہوں، لوگ عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ریاست کے لیے کہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں توڑ سکتی۔ تھینک یو۔